Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me. For the first, let me introduce myself. My name is Miftahul Jannah and I'm a student of English Education Department, 4th semester at Mata Anwar University, Banten. To fulfill the assignment for the Speaking for Academic Purposes course with the lecturer Ms. Nur Azmi Rohimajaya, I will review and present an interesting educational research entitled Utilizing YouTube Application in Enhancing Listening Skill for Students of Junior High School Level. This study was conducted by Ms. Isma Humairoh, Ms. Nur Azmi Rohimajaya, and Mr. Rizky Elangumulat from Matlaw Anwar University. So watch and listen to the video until the end. Check it out! We step into the first one, namely introduction. This journal begins with a discussion on the importance of English as an international language. English is not only a subject in school, but also a global means of communication in business, technology, and culture. One of the core language skills in English is listening. Listening is the foundation of communication. However, many students struggle with listening. The researchers mention common challenges such as low concentration, limited school facilities, and the need to repeat listening many times to understand. To solve this, the authors propose using YouTube as a modern and engaging medium for improving listening skills. Jadi jurnal ini dimulai dengan pembahasan tentang pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bahasa Inggris bukan hanya mata pelajaran di sekolah, tetapi juga alat komunikasi global dalam bisnis, teknologi, dan budaya. Salah satu keterampilan inti dalam bahasa Inggris adalah mendengarkan, merupakan dasar dari komunikasi. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam keterampilan ini. Penulis menyebutkan beberapa masalah umum seperti kurangnya konsentrasi, terbatasnya fasilitas, dan perlunya pengulangan audio agar dapat dipahami. Untuk mengatasi ini, para peneliti menawarkan YouTube sebagai media pembelajaran yang modern dan menarik. The next is research objective. This research has two main goals. First, to find out whether using the YouTube application affects students' listening skills. Second, to explain how YouTube improves listening ability among junior high school students. As a reviewer, I think these objectives are very relevant in today's digital learning environment. Jadi penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi YouTube berpengaruh terhadap kemampuan menyimak siswa. Kedua, yaitu untuk menjelaskan bagaimana YouTube membantu meningkatkan keterampilan menyimak siswa SMP. Menurut saya, sebagai reviewer, tujuan ini sangat relevan di era pembelajaran digital saat ini. Next is research methodology. The research used a quantitative approach with a pre-test and post-test experimental design. There were 25 7th grade students from MTS An-Nur Kemayoran. They were divided into two groups, 13 students in the experimental group using YouTube, 12 students in the control group without YouTube. Both groups took listening tests before and after the treatment. The researchers used SPSS software to analyze the results through descriptive statistics and a paired samples t-test. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-test and post-test. Sebanyak 25 siswa kelas 8 dari MTS An-Nur Kemayoran menjadi partisipan. Mereka dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 13 siswa dalam kelompok eksperimen menggunakan YouTube dan 12 siswa dalam kelompok kontrol tanpa menggunakan YouTube. Keduanya diberikan tes menyimak sebelum dan sesudah perlakuan. Data analisis menggunakan software SPSS melalui statistik deskriptif dan uji T berpasang. Next is research result. The results are quite clear.
In the experimental group, the average pre-test score was 66.54. After using YouTube, the post-test score increased to 83.08. Meanwhile, the control group only improved from 39.17 to 56.25. This shows a much greater improvement in the group that used YouTube. Jadi hasilnya cukup jelas pada kelompok eksperimen. Skor rata-rata pretest adalah 66,54 dan setelah menggunakan YouTube naik menjadi 83,08. Sedangkan kelompok kontrol hanya meningkat dari 39,17 menjadi 56,25. Hal ini menunjukkan peningkatan yang jauh lebih besar pada kelompok yang menggunakan YouTube. Next is hypothesis testing, t-test result. The researchers also conducted a t-test to see the improvement was statistically significant. Before that, they ensured the data met the requirements of normality and homogeneity. The SIG two-tailed value in both groups was 0.000, which is less than 0.05. This means there was a significant difference in listening ability between pre-test and post-test, especially in the experimental group. Jadi, para peneliti juga melakukan uji T untuk mengetahui apakah peningkatan tersebut signifikan secara statistik. Sebelumnya, mereka memastikan data memenuhi syarat normalitas dan homogenitas. Nilai SIG two-tailed pada kedua kelompok adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest, terutama pada kelompok eksperimen. From this study, we can conclude that YouTube has a positive and effective role in enhancing students' listening skills. It offers an authentic, engaging, and motivating learning experience. Students are more focused when they use videos, especially because they can see, hear, and replay content anytime. Compared to traditional method, YouTube brings real-world English into the classroom. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa YouTube memiliki peran positif dan efektif dalam meningkatkan kemampuan mendengar siswa. YouTube memberikan pengalaman belajar yang autentik, menarik, dan memotivasi. Siswa menjadi lebih fokus ketika menggunakan video karena mereka bisa melihat, mendengar, dan mengulang materi kapan saja. Dibandingkan metode tradisional, YouTube menghadirkan bahasa Inggris dunia nyata ke dalam kelas. Okay, in my opinion, this journal is very well structured and timely. The methodology is appropriate and the results are convincing. One suggestion for improvement is to expand the sample size and possibly include various types of YouTube content, such as vlog, short films, or animation to see which one work best. But overall, this research provides strong evidence that YouTube can be a powerful learning tool, especially in language education. Jadi menurut saya, jurnal ini sangat terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Metodenya tepat dan hasilnya meyakinkan. Saran saya untuk pengembangan ke depan adalah memperluas jumlah sampel dan mencoba berbagai jenis konten YouTube, seperti vlog, film pendek, atau animasi untuk melihat mana yang paling efektif. Namun secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa YouTube bisa menjadi alat pembelajaran yang sangat bermanfaat, khususnya dalam pembelajaran bahasa. That is the end of my presentation. I hope this review has been informative and helpful for you. Thank you very much for your attention. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.